كما نقول لك مقابلات كما هادو ما لازمش دير لو ديشي هذايا كومبلي. ان شاء الله نسيو نقصوا ونخدموا على رواحنا ومازال باقينا نوتر دومي فينال مع ليكيب تاع ايجيبت. غادي سير غادي تكون سخونه مي غادي نديروا الماكسيموم تاعنا ونزيو نفوزوا بالمقابله ونسيو نروحوا للفينال ونعاودوا نسترجعوا المقابله اللي خسرناها اليوم ان شاء الله. يعني المنتخب المصري ليس اقوى من المنتخب التونسي الجزائري كانت قادره تفوز على تونس. مباراه امام المنتخب المصري كيفاش راح تكون في رايك؟ المباراه تاع تونس غادي مباراه ليتو تاع مصر غادي تكون مباراه ديربي ولو هاد لي 3 ماتش تونس الجيري ليجيبت هما سي 3 ماتش سي دي ماتش ديربي ما يكونوش فيهم يكون فيهم لونجو بزاف ما يكونش فيهم الفارق بزاف غادي ديتاي صغار اللي يلعبوا المقابله. ان شاء الله حنا نكونوا حاضرين فيزيكي تكنيك كما يقول لك ونسيو ابليكيو ماكسيموم ان شاء الله ربي معنا. ان شاء الله بينا باللي المنتخب هذا في الطرف قسين نقدروا نديروا اشياء ما خير وان شاء الله اللي جاي احسن. المنتخب المصري يعني مباراه راح تكون في نصف النهائي المنتخب المصري في المقابلات. المنتخب المصري حيكون اصعب من اللي شفناها اليوم. المنتخب المصري عنده الاكسبيريونس وعنده هما الاوبجيكتيف تاعهم يتكلفوا الجوز اولمبيك. حنا راح ندخلوا كما اليوم ولا ما اكثر وان شاء الله نديروا كاع اللي علينا وان شاء الله نزيدوا نحسنوا الاداء تاعنا. والله نعرفوا المباراه باش تكون قويه معناتها نعرفوا مباراه ديربي. الحمد لله يا ربي قعدنا كونسونطري لاخر وقت. هذا الاوبجيكتيف نتاعنا باش الكوب دافريك وحتى كان لا قدر الله خسرنا اليوم معناتها معنا حتى مشكل. نحن الاوبجيكتيف نتاعنا هو الكوب دافريك مش الفوز على المنتخب الجزائري وان شاء الله ربي معنا بور لا سويت. C'était un beau match, je pense. On a raté notre début de deuxième mi-temps. Ça nous a un petit peu mis dans le doute. Le temps qu'on se réorganise, qu'on se reconstruise, quand on est derrière au score contre l'équipe qui joue chez elle, c'est avec un public pareil. Et en plus, la Tunisie a beaucoup de talent, c'est difficile. On s'est accroché, mais on a raté beaucoup de choses. Je sais que c'est nos points faibles, mais bon, il faut vite les masquer, mais ça demande beaucoup de travail. Voilà. Pour une équipe en reconstruction, c'était un bon test et je peux en tirer quelques conclusions. Pour le match d'Égypte, demi-finale. J'espère qu'on va renouveler ce type de match, de performance, dans l'intensité, dans le combat, pour faire douter l'adversaire le plus longtemps possible. Et la pression sera sur leurs épaules, nous on n'a rien à perdre. Donc voilà. الله يبارك فيك. هارد لك للمنتخب الجزائري كل الاحترام للمنتخب الجزائري اللي ديما يقع دربي بيناتنا احنا والجزائر معناتها اخواتنا الاشقاء معناتها وعمرها ما كانت مباراة سهلة ضد الجزائر. معناتها منتخب من اقوى المنتخبات في افريقيا بتاريخه. الحمد لله معناتها اهم حاجة احنا انتصرنا. قلقنا شوي المنتخب الجزائري من في برشا ردهات للمباراة عديد ردهات المباراة. اهم حاجة احنا معناتها كنا محضرين المباراة كما يلزم. بالنسبة يعني النصف النهائي راح يكون امام منتخب انغولا كيفاش تشوف المقابلة؟ والله ما كل مباراة احنا ما يهمناش في الفرق الاخرى اكثر ما يهمنا معناتها في رواحنا. احنا عطينا نركزوا على رواحنا كل واحد يعطي 100% ومن بعد توفيق من عند ربي ان شاء الله احنا ما ندخلوا حتى بقطرة عرق على المريول اللي لابسينه ان شاء الله. Donc tout le monde il est prêt pour affronter cette demi-finale contre l'Angola qui on attend comme aujourd'hui ils ont montré. Ça va être vraiment un match très dur aussi pour jouer comme ils ont joué contre l'Égypte. Pour la suite, je souhaite toute la chance du monde à l'Algérie et félicitations pour cette qualification au championnat du monde déjà. Et bien sûr, toute la chance du monde pour cette demi-finale contre l'Égypte. Je veux d'abord moi aussi féliciter l'équipe de Tunisie et son entraîneur parce que ce soir elle a fait un match extrêmement sérieux. Elle nous a posé des problèmes tactiques en changeant de défense. Et il a changé les joueurs quand il fallait, il a fait les bons changements, quand certains étaient pas dans le trou, il les a bien remplacés. Globalement, je crois qu'ils ont mérité leur victoire. Je veux aussi féliciter mes joueurs qui ont été très courageux, qui ont montré du talent par moment. Malheureusement, ils ont montré un petit peu de panique au retour de la mi-temps, avec des exclusions un peu stupides. Je pense notamment à celle de notre gardien de but qui a été excellent par ailleurs. Et à ce moment-là, je crois que l'écart s'est fait à ce moment-là. Et c'était plus facile pour les Tunisiens d'être devant au score en deuxième mi-temps que le contraire. En première mi-temps, ils étaient un petit peu dans le doute. Voilà. Alors j'en profite pour dire que j'espère que contre l'Égypte, on sera le plus longtemps possible au score avec les Égyptiens parce que la pression sera sur leurs épaules. Nous, l'objectif, c'était de nous qualifier pour le mondial et de remonter dans la hiérarchie. On a atteint déjà il y a 2 jours. Maintenant, tout ce qui va arriver sera du bonus. J'ai dit à mes joueurs, j'ai envie de gagner 2 matchs ce week-end, vendredi et dimanche. Et si on n'en gagne qu'un, je serai content aussi. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on finisse avec 2 défaites. Donc on va tout donner contre l'Égypte, soyez-en sûrs.
دربي ديما يوقع تصعيب معناتها ما تنجمش تكهن النتيجة نتاعو. كاين ديفيكولتي في أول المباريات معناتها من الناحية الهجومية. الحمد لله الديفونس اليوم مشات كل الفوق. المهم أن رانا عندنا تو بعض الأخطاء اللي لازمنا نحسنوا في الهجوم وفي الدفاع. عندنا نهار نجاوبوا فوق باش ننجحوا فيه وباش نحاولوا نحضروا فوق ماتش أنغولا ماتش صعيب باش نحضروا له. العواد نخدم معناتها تحسنت ولا تقدم في الكرويات العصرية. تو عملنا المهم إن شاء الله معناتها بالكاليفيكاسيون إن شاء الله مازال أهم وواحدة واحدة إن شاء الله للتتويج بالأرباح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك اليوم نسيو نديرها ماكسيموم سي التيران باش نسيو نفوزو في المقابلة هذه ونساعدو على رواحنا دور النصف النهائي. اي مالوريزمون انا نشكر صحابي كاع المردود اللي ندوزو التيران. نقول لك المقابلة الديربي هادوما غادي يتلعبو على دي ديتاي صغار ومالوريزمون زينا درنا أخطاء شوية وما ساعدوناش في الجزائر. إن شاء الله نخدمو عليهم غدوة إن شاء الله عندنا جورني دو ريبو نخدمو عليها ونسيو نصلحو شوية وعندنا ماتش كونتر ليكيب تاع ليجيبت نسيو نبريباريو لها بيان كوم يلفو إن شاء الله غادي نديرو الماكسيموم باش نفوزو بالمقابلة ونعودو إن شاء الله وفينال ديال الصراحة. Oh, il a déstabilisé l'équipe en attaque et en défense. C'est notre niveau d'expérience. Je lui demande beaucoup. C'est un joueur qui en rajoute toujours un petit peu. J'espère qu'il va retenir la leçon parce que quand on a, il faut s'adapter à l'arbitrage. Là, il y avait l'arbitrage européen qui ne tolérait pas certaines choses. Je leur ai dit assez vite, mais c'est difficile de le dire et l'appliquer, c'est comme ça, surtout quand on est fatigué, qu'il y a de l'intensité, qu'il y a des duels. Et qu'Abèche était victime de son tempérament. Voilà. Et aujourd'hui, il a pris une petite leçon. Peut-être qu'en restant sur le terrain, il nous aurait aidé, mais je crois quand même que ceux qui ont pris le relais ont beaucoup appris. Nos jeunes joueurs qui n'ont jamais joué de match de cette intensité. Et voilà, il faut apprendre à remonter tous les coups. On a pris 2 cartons rouges contre le Maroc. Ça nous a solidarisés. Donc cette fois, ça n'a pas suffi. Il a manqué peut-être un.